Selamat datang di Away Days. Hari ini kita akan menonton pertandingan antara Indonesia melawan Australia. Tapi akhirnya sebelum kita Away Day lagi ya. Away Day lagi. Sekian lama. Kemarin ada Away Day luar negeri sebetulnya. Oh iya, gua nggak diajak tapi. Kita udah Away Day Liga 3, Away Day Liga 1, Away Day ke final Piala Eropa. Sekarang AFF, sekarang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Melawan Australia karena kemarin kita lawan Arab Saudi 1-1, jadi hari ini kayaknya bakal ramai banget. Iya. Karena bakal ramai, makanya kita makan dulu karena ini harus diisi. Kita masih nunggu ojek ya? Iya, Mozaik Ali Samer itu lama-lama kayak mamat udah ini. Sekitar jam 2. Ya. Habis ini kita nungguin ojek, belum datang-datang, kita makan dulu aja. Udah makan yuk. Kita makan dulu aja sambil nungguin ojek. Oke, let's go masuk yuk. Kenyang. Kita udah makan. Kalau menonton timnas isi perut emang kudu diatur juga, Bos. Iya, karena kan nanti kita teriak-teriak harus ada tenaga. Jadi makannya harus banyak dulu. Si Ojek belum datang juga dia. Belum datang juga walaupun kita udah makan lama ya. Biarin aja deh. Aduh. Kayak mamat lama-lama dia ngaret mulu dia. Tapi ini kita makan di mana sih, Coach? Kok ini tempatnya keren banget ya. Di Kau. Di sana ada artis Arian 13. Arian 13. Arian 13. Tapi yang di situ kayaknya pakai baju-baju Australia. Itu. Heeh. Tahu gua. Tahu, lu siapa? Striker Nagoya. Oh iya. Liga Jepang tahu gua. Oh, yang ceweknya juga pemain bola deh, tahu gua. Cewek juga nggak tahu, tapi kalau yang itu Joshua Kennedy gua tahu tuh. Joshua Kennedy itu kalau nggak salah Game Asiman. Pemain bola cewek juga. Oh. Pemain bola Australia. Kalau yang Joshua gua tahu main Liga Jerman soalnya. Kita ajak ngobrol. Kan nonton nggak? Kita ajak ngobrol. Serius? Ya kan nanti kan kita lawan Australia. Serius? Iya, kali aja kita dapat kisi-kisi. Bahasa Inggris lagi nih, ngomong-ngomong. Gak apa-apa, lu bantu pede gua. aja, pede aja. Lu bantu gua. Okay. Kemarin Wasim Way. Sekarang kemarin Australia lagi, kan, hi mate, kayak gitu aja, bisa kita. Kalau Australia bahasanya Inggris aja ya? Inggris Australia. Coba ya. Oke, kita coba ya. Kita mau ngapa nih? Tanya aja, lagi ngapain di sini? Nonton nggak nanti? Gitu kan, kali aja kita barengan nontonnya. Kalau yang itu Joshua ya, gua tahu tuh. Sip. Let's go aja, kita sampai. Hi guys, are you Australian player, right? Hi, hello. Halo, Rifan. Halo. You Joshua Kennedy, right? Oh, gue bilang juga Joshua apa? Kennedy and Game Simmons, right? Halo. The best striker in Australia, no? We're gonna face you today. So can we talk about a bit? Yeah. Let's have a chat. Okay. Let's go. Ajak ngobrol, oke? Okay, we can talk outside. Come on. Let's go guys, kita keluar. Nah, Sesuai janji kita tadi. sesuai janji. Kan tadi ada pemain Australia. Ya, Langsung kita ajak ngobrol dulu deh. ajak ngobrol. International talk International show talk show with Joshua Kennedy and Game Simmons. Kita going international. Go international. Susah. Susah. But first, we will like apologize. Our English is so bad, you know. Terrible. Our Indonesian is not very good either. We apologize as well. Yes. Seperti biasa, mohon maaf dulu. Bahasa Inggris mohon kacau maaf. soalnya. Yang perlu kita minta maafnya ke netizen. Oh iya, ini. ke Sorry, netizen. guys. Ini Karena kan udah. biasanya mereka yang ini Iya, nih. Lo betul, gimana betul. sih bahasa Inggrisnya gitu? Ini Ya, maklum. adalah Joshua Kennedy. Joshua Kennedy He's the best striker in Germany. in Germany. League, Germany League. Oke. Australian League, A-League, Australia League. Japan League, Japan League. Nagoya. Nagoya. Fox in the box. Jadi kalau di kotak penalti dia, dag. Woi. Heading, Wih, jago banget. Good finisher, good finisher. predator. Ternyata. Predator. Ini pemain yang dicari timnas Indonesia sebenarnya. Oh iya. Iya kan? Iya. Kita nggak ada. Kasih tahu, kita tuh lagi nyari pemain kayak lu. We still looking number 9 in our national team. Can you play for There's Indonesia? space for me Yeah. tonight or next game. No, tonight you're gonna own goal. You're gonna score Maybe, on goal. maybe Maybe next next time. game. Yeah, Okay. next time. You put the transfer request in. Okay. Okay. We still looking for the man who's still in the penalty box Yes. and make a goal. It's a difficult job. Difficult job. Oh Yeah. yeah. That's why they get paid a lot of money to do the job. Selain Joshua Kennedy kita juga Game Simmons. Siapa Simon? Ini pemain bola wanita dari Newcastle Jets. Women footballer. Footballer. Dia tuh sayap kiri. Jadi dari sayap kiri, back kiri dia bisa semua. Oh iya. Left back, Right back, wing, wing left back, left wing back. Sorry, Bro. Kalau itu kita udah punya. Kalau itu udah banyak. Sabrina Tapi- Dressler. Tapi untuk timnas cewek
Yeah, banyak. Our we can have the League of Women Football in Indonesia. Yeah, There's that'd no be league. awesome. There's no league Okay, right now. well, if there's ever a league and I can still run around, I'll come play. Yeah, maybe you can play in our national league. For women. But you still play football? Yeah, I'm playing for fun now. I'm retired from professional football, but yeah, just enjoying it at the moment, which is nice. Berarti main tarkam. Yeah, yeah. Kan for fun. We remember when we met Australia in Piala Asia apa? Asian Cup. Asian Last Cup. Yeah, last Asian Cup we lose berapa ya? 13. For, no, for women. Nih, woman. Yeah, I think 30. around 30-0. Yeah. Our woman team. It was close. After the game, call of team, photo with Samantaker. Yeah. That was also, I remember Everyone that, going to actually. Samantaker, Yeah. asking for shirt and asking for photos. No, awesome experience for the team. Kalau Joshua ini dulu adalah kalau lu pada lihat di YouTube dia tuh apa tipenya finisher. Ini saya. Dia tuh kalau diumpan tinggal sundul dan gol. Keunggulannya adalah headingnya. Lang. Heading. Oh. Coba tanya kenapa bisa jago banget heading? How do you train your heading? Your finishing with Yeah. head is very good, I think. Yeah, it's something when I was young that I was always excited to do, and I was tall. So if Yeah. somebody is tall and can't head the ball, then there's a problem. Yeah. So I did a lot of training when I was younger, and I was really happy when the timing to jump, the timing of the cross to head the ball in the right direction. So I always was very proud to be able to head the ball very well. Otherwise, you're tall, and if you can't head and you can't play, there's a problem. Yeah. Because in Indonesia we have problem with height, right? Yeah. I And can't fix this. I'm sorry. I can't fix this. You must eat a lot. But at least we have four good header in the world. Yeah. First, Miroslav Klose Yeah. from Germany, Oliver Bierhoff from Germany too, Big Joshua Yeah, from and Australia, and Bambang Pamungkas Indonesia. Bambang Pamungkas. the best header in Indonesia. Yeah, but yeah. all time player. Okay. Yes. Okay. So, how do you feel when you're playing in Australia before? Always very proud. I was a young kid growing up, and I love football. I love soccer. I love competing to play, being with my friends and having fun. So, I dreamt to play for the national team when I was a teenager, and I was very lucky to have the opportunity to play for the national team. So, always when I played, I was always very happy and proud. My parents, my family could watch. So it's always a proud moment. It's a dream for every boy, I think. Correct. Yeah. You play striker since you were little. I was a midfield player, but then you need to be very fit to be a midfield player. And I said maybe fitness is not for me. So then I went to the top, which is not so much running. And so when I was a teenager, midfield, and then to the forward, to striker. In modern football, why number 9 real striker sekarang susah? It's very rare you to find a real number 9. Yeah. Why? Why? What do you think? I think football goes through phases of tactics and the way teams play. Some, if you have two wingers, you need a number 9 in the box for crosses. If you play defensive, you need fast players for a counter attack. So it depends your coaching, depends which teammates you have. But a traditional striker is normally big, strong. Not that I'm strong, but can keep the ball, can help the teammates, and also be a problem inside the penalty box. So that's the number 9. But it changes, depends on coaching and tactics. Yeah. Before, in old days, there's 2 strikers. But right now, only 1 striker. Before you had one big and one small. Yeah. So the big give the ball to the small player, they would do all the work, and then the big striker would score the goal. I like this. Yeah. So, Doing the easy job. well, together they work well. Together. Both of you playing in World Cup. How feel playing in World Cup? I never see my country play in World Cup. Maybe you will soon. Yeah? Oh, Maybe yeah. I mean, it's my first World Cup was Australia's first World Cup. We had 1974, and the next World Cup was 2006. 2006. So we had a long period In Germany? in Germany. So a long period of no World Cups. So
this moment in Australian football was really big, was massive, and I was one of 23 players to be in this squad. So I was very proud. The whole country was very proud for that we qualified to be there. So I think if you go back to being a young kid, you dream of playing for put your shirt on for the national team, and then when you do that, you think, what's the next? The next thing is I want to play at a World Cup. So it's a special moment. Yeah. Oh, definitely. It's a privilege to have been able to go to a World Cup, and I don't know, it was just exciting. Like when you kind of find out and you get to tell your family, and they're really excited for you. And I guess like looking back, like my family and stuff sacrificed a lot for me to be able to have the opportunities I had. So it was not only a reward for myself, but also for them. And yeah, it's a privilege that not everyone gets to have. So I'm very fortunate to be able to have had that. Why Australian women football is very good in the world? What was that, sorry? Why in Australian women football one of the best in the world? Yeah, I think women's football in Australia, we just have a lot of really good athletes as well. They just work really hard. They work for each other, and yeah, I think football in Australia and around the world on the women's side is grown a lot, which is awesome. And yeah, hopefully the Matildas continue to grow and improve and continue to compete with the best teams in the world. Hopefully Indonesia also. Oh yeah. Yeah. Of course. What do you think the difference between the national team or the Australian football back then and now, right now? What is the most difference, I think? I think, back, if we go back almost 20 years ago, we had a lot of, and you can speak maybe on behalf of the females, but the male footballers, the young talented players went overseas early, and they did like an apprenticeship. Like the first few years is finding their feet, developing as young players, and breaking into a professional league. So we had a lot of players go over, and a lot of successful players. So Kuehl and Cahill and Lucas Neal, these guys really went over and started, opening doors. Now we have the same, but we don't have the players in the big leagues at the moment. There's some in the big leagues, in the big four. So we had a period of a lot of players in the top 4 leagues, and then it reduced a little bit. We had players all over the world, and now we're starting to see players come back again in the big leagues in England and Germany. We have some in Japan as well. So there's a bit of a cycle, but I think all of the better leagues they play in, the better competition, it helps our national team. Yeah, I think it's the opposite with the girls actually, because like now a lot of the national team players are playing overseas, so they're getting that experience and playing with some of the best players in the world. So and then they're able to bring that back, and when they go into national team camps, and then that helps I guess all the other players kind of I guess go up a level. So yeah, there's a lot more exposure on the women's side now, I guess, compared to what it used to be. And like I mentioned before, like the game is growing a lot more. There's a lot more investment into women's football, and yeah, I think it's definitely heading in the right direction, and women's football around the world is improving a lot. You play in 2006 World Cup? 2006 and 2010. Yeah. When Fabio Grosso Finish. Bye. Joking. Okay. It's a tough game, you see. Last minute and penalty. Yeah. Next question. No, it's okay. What's your question? I want to ask, after that golden generation, Harry Kewell, Mark Viduka, Bresciano, there is a long way from to this time. Yeah. But Australian as a national team is still good level, I think. How you manage that? How Australian manage that process? You still on the top level? It's yeah. I mean, if you look back 2006, I think every player in the squad, the starting 11, is some big names. They all played in the top leagues in Europe. I think that inspires also the next generation of football players. So there's players now, a couple of players still in that squad
that would be inspired, or that have been inspired by that generation of football players, and maybe the same with the female game as well. So I think if you can see and have some good role models and some good people, I think it helps the younger generation to say, okay, if Harry Kewell can play in England, then maybe I can play in England. If Tim Cahill can play, then maybe the next generation can play. So it's always good to, I think, have aspiration or inspiration from these players. Okay, so right now Australia and Indonesia in the same group for the qualification of the World Cup. Gemma's question. So you already play World Cup a lot, so this time Indonesia. So how about the chances, do you think, about this group, Australia? I think you'd be better to answer this one. Chances for Australia or Indonesia? Which? For Australia. I think there's obviously more teams that qualify for this World Cup, so the chances that Australia qualifies is even greater. But you look in the group, it's a difficult group. You have Saudi, Japan, China, Bahrain, Indonesia. So the group is very, very tough. And I think the first round of competition showed that anybody can beat anybody on the day. So Bahrain played, their tactics worked in Australia. Indonesia played well away against Saudi. So I think we all have a chance to qualify. I still think at the end some big teams will be at the top. But I think there's also going to be a surprise from the teams that maybe aren't expected to be there. Maybe Indonesia is that surprise to be there. So last question. As a former top players on Australia on women football and football, I want you, both of you, make an advice to our young generation to like you guys on the top level, play in top level. Jamie, you go first. I'll go out. I think like the most important thing is to enjoy what you do. So if you love what you do, you're always going to be passionate about it. You're always going to work hard to kind of get where you want to be. And whether that's with football or whether that's with whatever you want to do with life, I think whatever it is, figure out what you love and then chase it with everything that you have. Perfect answer. I don't think I don't think I need to add anything. So I have 3 children, and I always tell them, if you find something that you're happy doing and you want to keep doing it, then be happy. So the first thing to be happy and have fun, the rest will fall into place. Okay. So very last. Tips to the striker on the box, penalty box. Don't miss the goal. Don't miss the goal. score the goal. Score the goal. One tip, simple. One tip to score the goal. Yes. Enough. Enough. So the prediction for tonight? Indonesia, Australia? Hopefully from our side, Australia, but hopefully it's a good game, hopefully it's entertaining and everyone enjoys it, so hopefully the winner is football tonight. I think Australia is here to win the game, but I wouldn't be surprised if Indonesia make the game very, very difficult, and it looks to be a draw for a long period of time. But I think it's our game that we must win. So I think Indonesia and Australia will through to the World Cup. Good. Amin. Okay, Joshua, nice to meet you. Thank Gemma, you. nice to meet you. Selalu sehat selalu. Always happy and always Healthy. healthy. Same for you. Thank you. Thank you so much. Itu dia tadi kita habis ketemu 2 mantan pemain sepak bola Australia. Jadi kita habisin langsung ke GBK aja. Ya, karena ini udah mepet waktunya. Yes. Ini you're going to watch the football in GBK, right? Of course. Okay, welcome to the GBK. Okay. GBK. Oke, let's go. Kita langsung habis ini kita ke GBK. Kita nonton bareng sama mereka nanti ya. Kita lihat di sana. Go. Sip. Thank you. Thank you so much. No worries. Thank you guys. Makan udah beres. Kenyang juga ya. Ngobrol-ngobrol sama pemain Australia juga Todong-todong ya, abis makan ketemu pemain gila. Australia, lumayan. Kapan lagi kan kita lagi makan, nggak sengaja ketemu sama pemain Australia. Tapi bahasa Inggris ya, kacau ya. Nggak apa-apa, latihan, lama-lama Maaf. Udahlah kita berangkat ke GBK langsung. Tapi kita udah makan, udah ngobrol-ngobrol. Ojek kayaknya belum datang-datang nih. Ketinggalan aja, Pak. Ketinggalan. Sorry guys, I'm late because the traffic jam is Jakarta, you know. Sosok bahasa Inggris tadi, bahasa Inggris. Sorry lu bahasa Inggris. Sorry. Ya udah ayo kita ke Udah langsung aja kita ke GBK kali ya. Ayo dong, Timnas Day. Ayo. Let's go.
udah di jalan menuju GBK gimana, guys? Indonesia. Coach, kenapa lu ngantuk? Woi. Dia emang kalau pertandingan timnas kurang semangat. Kurang tidur emang enak aja. Orang mainnya masih jam 7, sekarang udah jam 2, masih jam 2 juga. Tapi kita harus datang lebih awal. Betul, himbauannya datang lebih awal. Ini kan kita jam 7 pagi ya berangkatnya. Gila kali. Oh macet ya soalnya kalau itu. Macet nih, kita dari Coba lihat di perjalanan Jack kasih kamera tuh. Udah padat ya? Udah padat. Pada. Dikit dong. Tadi podcast sama pemain Australia kan? Iya. Iya kan. Mereka Lu gimana? parah lu enggak ikut. Seru nggak? Gua enggak ngerti sih tadi ngomong apa. Seru itu striker salah satu striker terbaiknya Australia coy. Dulu ya. Dulu jago banget itu, sundulannya jago banget itu. Dan dia mencetak gol penting untuk Australia lolos ke 2014 Piala Dunia. Iya, Piala Dunia yang ngabisin di atas slot setengah itu ya. Iya. Oh iya. Nah, dia tuh. Tapi dia ngelihat match ntar malam gimana? Katanya. Tadi dia dibilang serius karena kan sebelumnya dia kalah tuh lawan Bahrain. 1-0. Jadi kali ini dia Australia pasti serius banget gitu. Tapi kita tetap optimis dong. Optimis dong. Dia mah kudu itu mah. Oke, jadi kita langsung aja menuju stadion guys. See you. GBK. Bye bye. Jam 4. Udah di GBK, akhirnya kita sampai. Tadi udah nyobain naik shuttle yang disediain. Oh iya benar. memudahkan Jadi ya. enak banget. Jadi dari luar nggak usah jalan kaki. Ya, Betul. naik shuttle. Dan menariknya lagi, jadi kalau misalnya tadi kan ditanya beres sampai jam berapa bang? Sampai selesai. Jadi kalau misalnya beres match, capek, udah teriak-teriakan, diantarin juga sama shuttle. Oh tetap ada sampai beres match ya. Sampai beres match. Gitu. Katanya bisa jemput sampai dalam stadion. Enggak. Enggak online bang. Oke, jadi kita langsung siap-siap aja karena udah rame banget. Udah di rame sini. banget. Parkir udah penuh. Jam 4 udah macet keadaan. Pokoknya semua udah rame di sini. Jadi kita siap untuk menyambut timnas Indonesia berjuang di atas lapangan, betul? Betul. Gas. Tapi kita jalan-jalan dulu di sekitaran. Iya, Kita lihat ada apa. Kita ada apa. Nikmatin dulu. Cuci mata dulu. Yuk. Udah di dalam. Akhirnya kita masuk. Dapat buku match program. Kita dapat semua. Gratis. Terus ada nih Ada apanya deh coach? squad list. Jadi ntar diisi Indonesia yang main siapa Australia siapa gitu. Oh isi sendiri. Sendiri kan. Oh iya. Belum tahu ya. Iya belum tahu. Masa dia sudah Jadi memang banyak variasi terbaru ya. Ini gratis ya bukunya. Ini gratis dan banyak maksudnya ada kayak tips ya apa head to head ini yang lain-lain gitu juga. Terus ada juga timnas wanita ya tadi di dalam. Ini sebenarnya kalau di luar udah common ya. Iya. Udah sering kalau setiap kayak pertandingan IPL gitu itu selalu ada tuh match day kayak gini. Keren. Dan menariknya lagi kan biasanya kalau misalnya match timnas tuh deket-deket baru rame kan. Iya. Nah, sekarang ini jam berapa nih? Ini jam 4. Jam 4 dan emang open gate jam 4 kan. 3 jam Ya. lagi kayak orang Iya, udah lumayan rame. Kemudian di atas tuh kayaknya udah ada yang jualan jadi kita nggak usah khawatir buat Ya, di atas sana ya. kan biasanya sampai gimana ternyata tuh udah ada Iya. booth yang bersama dengan timnas dan Pasti ya biasa kan kesulitan tuh kayak misalnya kaos apa segala macam. Nah, dia sudah disediain. Dan masuk pun nggak ngantri ya karena Betul. bukanya udah dari jauh-jauh nih. Iya. Biasanya kan kayak belum dibuka-buka nih udah 1 jam 2 jam sebelum udah ngantri di luar. Nah, ini karena antara dia juga masih jam kerja juga sih kalau pada pulang kerja Ya, kayak karena ini weekdays ya, jam, Iya, jam iya. 5-an mungkin baru pada datang. tapi untuk weekdays aja ini udah rame banget. Rame, sih, rame, jam rame. segini. Terus masuk tiketnya juga nggak ribet, enak lah, nyaman. Udah nyaman banget sekarang untuk timnas ya. Nah, tinggal timnasnya nih. Semoga match ini mainnya gimana? Mantep lah pastilah. Coba kamu just skor, bodo amat mau main gimana, yang penting mah skornya ya minimal draw udah. Ya minimal poin karena Iya, target iya. saya juga harus dapat poin kan. Dapat poin, jangan bola. Tapi sebelum kita ke dalam kita mending muter-muter dulu. Kayaknya Oke, banyak booth-booth yang seru Muter nih. dulu deh kita. Muter. Wah, lucu sekali. Sangat panik. Nah, di sini juga ada petunjuk arah, guys. Set. Jadi kita lagi dari mana? Di situ, you are here.
kita masuk. Ayo Arhim, kita di sini. Ini ada kalau sakit-sakit berarti ini ya, udah ada posko-posko ya. Banyak. Nanti kita muter ke sini nih, kita muter-muterin dulu. Betul sekali, dan di sini udah ada keterangannya zona-zona berapa aja. Ya, kita nonton di sekitar sini ya berarti ya. Jadi kalau tiket lo mau tahu di zona berapa, ntar udah ada nih. Ya, kita di sini. Cukup lengkap. Masuknya, nah kalau masuk ntar dari gate B, bisa dari gate F gitu. Nah ini gate-nya. Oke, cukup memudahkan. Aman, nggak bakal nyasar dah pokoknya. Kalau ada kesulitan-kesulitan di GBK, udah ada abang-abang berbaju hijau yang pakai Ask Me. Dia akan membantu kita jika kita ada kesulitan. Misalnya, Bang, aku nonton di gate mana nih? Tanya ke yang baju hijau, sangat membantu sekali. Terima kasih sudah membantu. Bisa nanya apa aja kira-kira? Apa aja? Apapun itu bisa nanya. Misalnya udah sampai sini kan udah pas yang lolos tiketnya kan. Bang, ini gua gate mana? Nah, misalnya ini 2023. Misalnya lu 19 tadi kasih tahu ke sebelah sana gitu. Nggak akan nyasar. Terima kasih sudah bertugas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, sekarang kita nendang bola dulu ya. Oke, lagi. Kita coba sekarang pemanasan dulu tadi. Pemanasan. Banyak kabur. Itu ada pemanasan seperti itulah, kasih tahu sekali lagi ya. Katro, cupu. Oi, Kita ketemu Bang Jai. Jai mana? Jai Izes. Jai Inces mana? Lagi jalan-jalan juga. Mana Jai Inces? Nih, kita samperin ya. Oke. Mana? Oh ini, Jangan diganggu, Bang jangan diganggu. Jai Inces. Bang Jai, kan udah mau match, kok masih di sini? Lagi lihat-lihat supporter dulu. Abang potongan rambut emang disamain sama Bang Jai apa gimana? Sebelumnya emang sudah begini. Oh Jai yang ngikutin. Ya sama. Bang Jai, rasanya main di Venezia gimana sih Bang? Venezia dingin. Bentar, ini Bang Jai apa Indra Cafe ya? Bang, sampai ketemu lagi, sukses. Menang berapa kosong Indonesia? 2-1 untuk malam ini. 2-1 menurut Jai Inces, Kapten Timnas Indonesia. Sekarang udah di Ada wall. Apa ini? Coach? Dinding penuh pengharapan, jadi kita tulis ntar harapannya. Dikasih sama Mbak siapa? Mbak Nadira, nanti kita tulis harapannya apa? Harapannya apa? Lu menulis apa? Indonesia menang pastinya dong. Indonesia lolos Piala Dunia aja. Oke. Oke ya. Boleh. Mari kita tulis, jadi kalau Indonesia lolos Piala Dunia, saksi matanya kalian. Mbak Nadira udah kasih kertas yang berisikan harapan. Silakan Kak. Makasih. Nah, itu dari Gerdotor. Indonesia lolos Piala Dunia, Bos. Barusan ada ini ya, busnya. Bis Australia. Udah dibubuin, Bu. Kita nggak bisa lihat pemainnya karena bisa ditutupin tulisan Australia, jadi kita nggak tahu, mereka yang bisa lihat kita. Betul. Tapi udah Pas turun juga nggak kelihatan ya. karena jauh. Ya karena masuk ke dalam. Habis ini akan kedatangan bis timnas Indonesia. Nah, di sini udah rame banget orang-orang mau kita tunggu ya. Nanti Coba lihat ke belakang, rame banget, lihat. penuh. Kita Indonesia datangnya dari sana. Tadi dari sini. Kocak. Kegocek ya. Kita tunggu tim Indonesia. Let's go. Bis Indonesia udah datang, guys. Habis gini berarti akan langsung pemanasan habis itu. Biasanya masuk dulu yang Betul. pakai headset tuh, yang Ya. lihat lapangan. Cek lapangan dulu. IG story. Gitu. Jersey yang digantungin, habis itu pemanasan 30 menit ya. Betul. 30 menit, habis itu masuk lagi, main deh. Iya. Udah. Kita juga masuk aja sekarang. Ini udah mulai deg-degan, guys. Semoga ya. Masuk. Semoga menang. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa di dalam. Let's go. Bye.
Jadi kita di mana udah? Sudah di tribun. Akhirnya kita sudah masuk ya. Jam 6, jam 6 kurang 15 menit. Tapi ini samping gue udah siapa? Saya adalah pendukung Australia satu-satunya di tengah-tengah. Coba dibuka dulu itu punya rambut. It's very easy. Itu kau punya rambut coba buka. Inilah tanda saya jadi orang Australia. Mak Viduka. Indonesia easy. Easy. Ya, jadi Your prediction tonight. Tonight Indonesia lose 3-1. Tolong dihujat IG-nya, Pak. Tolong Instagramnya apa? Toma Indonesia Toma. udah pakai bahasa Inggris tapi aksennya aksen Arab ya. Oke, jadi itu dia. Ini menghitung waktu untuk pemanasan karena di lapangan udah ada bola-bola. Habis itu udah pemanasan, udah warming up, nanti mereka masuk lagi terus. Ya, pemanasannya udah kayak di Ada sambutan dari Pak RT. Ada pembicara apa? Ada hiburan dari anak. Ada yang jawab? Bos, hati-hati. Enggak, hari ini bukan Anang, Raisa. Raisa nyanyi lagu Champion. Kalau untuk pemanasan di level-level internasional gini, gawangnya itu 2. Oh, gawangnya. Oh iya. Disiapin nanti ditarik lagi. Yang mindahin siapa? Coach tahu Ya nggak? ada. Kenapa gawangnya 2? Kenapa? Konon katanya kalau di Tarkam kita tuh nggak boleh pemanasan pakai gawang utama, nggak boleh digolin. Kalau ditarkam. Katanya nanti pas main susah digolin, makanya pakai gitu. Itu menurut ciri khas Tarkam. Kalau ini dua-duanya dipakai pemanasan, jadi ini kiper 1, kiper 2 gitu. Dulu gitu. Jadi semoga Indonesia menang, kita tinggal tunggu pemanasan. Dan kita juga masih menunggu info line up yang akan tampil. Ya betul, itu dia. Itu paling penting. Mas Ojik akan salah satu pemainnya akan diturunkan. Tadi gue udah nunggu kan, berharap STY turun. Mana striker yang gue cari-cari? Iya. Ternyata nggak ada di sini juga, ada aja kan. Dan buat teman-teman yang info Justin Hubner masih belum bisa bergabung, masih sama kita. Dan Karena lebih seneng nonton kayaknya, lebih enak nonton daripada kita main di, capek. di depan ada ini Bruno Fernandes. Nah ini jersey-nya Bruno Fernandes. Tadi dia jersey basah jadi saya pinjam ini. Saya pinjam. Bruno karena gitu. Oke, itu dia. Sampai jumpa lagi. Sudah pemanasan pemain Indonesia, sudah memasuki lapangan. Line up juga udah keluar. Line up udah keluar. Kita bacakan. Betul. Ada perbedaan ya dari lawan Australia. Jadi di penjaga gawang ada Martin Pas. Yes. Oke. 3 di tengah Rizky Ridho, Jai Inses sama Justin Hubner. Kanan Sandy Walsh, kirinya Verdong. Verdong kembali ya. Iya, Verdong kembali. 2 di tengahnya Ivar Jenner sama Nathan. Profesor belum main. Ini kayaknya buat disimpan babak kedua deh. Ya, Karena permasalahannya di stamina kan. Mungkin, iya. 3 di depan Marceng, Urat Nangon Ragnar sama Rafael Struik. Betul sekali, dan pemain sekarang udah pemanasan. Tadi juga udah disemangatin oleh supporter yang ada di GBK. Dan tentu saja pemain Australia, tadi kipernya udah pemanasan juga. Dan tentu saja di Ya, namanya juga di rumah Bang. Biar seru. Seru aja. Kita udah bersama Wasim. Wasim. Nervous. Wasim gemeteran dari tadi, dia bilang nervous. Wasim, prediction. 2-1 Indonesia inshallah. Amin. Oke, sebentar lagi nih pemain bakal masuk ya. Udah pada berbaris. Nanti kita coba lihat mereka masuk kayak gimana. Ya. Ini dia. Jadi kedua tim udah masuk ke dalam lapangan, proses masuk ke lapangan. Ya. Terlihat koreo udah mulai disiapkan. Ya, biasanya habis national anthem. Baru nanti koreo. Katanya yang ini tuh selagi national anthem. Lagi national anthem. Lagi-lagi Indonesia pakai baju putih ya. Iya, katanya sih biar buang apa? Buang sial. Pakai baju putih belum pernah kalah soalnya. Betul belum pernah sekali. kalah.
Coach, babak pertama mau mulai. Ya, Prediksi babak pertama. prediksi Indonesia bakal main cepet langsung digas karena ini kalau auranya udah gini udah pas sampai ini gas sih, nggak akan sabar-sabar udah hajar. Gua gemeteran. Ini gemeter coy, Gila ini vibes-nya beda banget ya. Beda banget. Ini beda kelas. Dibakar langsung di awal. Langsung ngegas ya babak pertama ya. Nggak ada nunggu-nunggu dulu. Nggak ada. Pokoknya koreonya keren banget, ambience keren banget. Ini pokoknya harus gas. Gas. Kita lihat babak pertama gimana permainannya. Let's go. Langsung ngegas. Gila. Baru kick off. Langsung ya corner. 2 kali tembakan. Indonesia. Corner pertama. Sunny Walsh main skema. Strut. Angkat. 2 menit pertama Indonesia nyerang terus. Langsung 2 kali corner ya 2 menit pertama. Ayo bisa. Main gua merasa ikut main. Seru. Ini seru banget. Kalau tadi kan sekarang Fred dong yang ngambil. Ayo bisa, Jesus. Ayo masih bisa. Rido. Corner lagi. Di bawah 3 menit. Ayo, gas terus. Corner ketiga. Perdong. Bagus. Kelihatan. Tenang. Hampir. Oh, udah banget itu nonton Barca. Gila, seru. 7 menit tapi capek banget. Babak pertama baru kelar. Berasa 7 hari coy. Capek banget. Tapi memang ya. Setelah awal-awal kita yang ngegas, Tuh. habis itu kita Australia pelan-pelan bisa nge-recovery permainan, menguasai lagi. setelah menit 20 ke atas lah ya. Iya, 20 ke atas tuh total di Australia lah. Betul. Terlebih Australia sangat unggul di postur ya. Ya bola-bola atas. Bola atas segala macam. Dan kredit untuk Paes sih. Martin Paes. Kalau gua kredit Martin Paes dan Calvin Verdong sih. Iya, Itu iya. mainnya sempurna Iya. banget sih. Keren. Tinggal menyambungkan antara lini belakang ke lini serang karena beberapa kali coba direct kan. Ya. Sadar bahwa gelandang kita agak susah buat main bola-bola Gerak, pendek. ya. Langsung dari Paes ke depan. Oh. Biasanya Ya. kan walaupun bola pertama kalah duel, biasanya dia cari Second ball. Nah, ini bola pertamanya masih kalah, second ball masih kalah juga. Ya. Jadi Paes lagi kayak mikir gua bola pendek salah, bola panjang salah nih. Tuh. Kayak bergabung di Everton mungkin dia jadi Pickford umpan langsung ke Calvert Lewin kayak gitu. Tapi ini kan berarti kan harusnya jadi catatan buat STY ya. Nah, dan kita masih punya kartu kayak nama-nama ada Witan. Ya. Ada juga Profesor Tom. Ya, yang masih mungkin ada. bisa dicoba. Masih ada. Ya, karena 1-2-nya nggak kelihatan ya, nggak Betul. gerak gitu, Ya, nggak. Mungkin mereka nggak keluar atau gimana, jadi 1-2-nya nggak bisa. Dan adu atas pun kayak terakhir tuh udah nggak mau ngadu gitu. Ya, ya. Udah biarin aja gitu. Bahkan di akhir-akhir babak pertama pun terlihat kayak miskomunikasi antar pemain. Itu capek tentu kalau capek jaga zona, capek counter attack karena kalau ketika counter attack salah dikit aja mereka emang langsung ke counter balik kan itu sih. Mungkin babak kedua gimana prediksinya? Babak kedua asal jangan kejebolan cepet kayaknya bisa kita adu-aduan lagi sama mereka. Ada pergantian nggak yang perlu Pasti diganti? ada, Kayaknya Marceng diganti deh. Langsung. Sama Witan langsung.
Jadi, gimana kalau lu, Cik? Kalau kata gua sepertinya babak kedua Tom pasti akan masuk ya. Ya. Karena dominasi lini tengah kita Untuk mengatur lini tengah ya. betul, kita harus mengubah di lini tengah, sengaja kita menguasai lini tengah. Dan mungkin untuk penyegaran menurut gua Wita bakal ganti Tarcek sih. Oke, ya kelihatan banget ya masih fitnessnya kurang ya. Betul, Udah lama nggak main. tadi disemangatin sama Sandy Wolf kan, karena dia body defense-nya salah dan akhirnya Amin ya counter hampir bahaya. Oke, kita tunggu aja babak kedua. Yes. babak kedua. Let's go. Garuda. Babak kedua mau mulai. Yes, dan ada pergantian pemain. Witan Sulaiman masuk menggantikan strike. Malah Struik yang diganti. Oh, agak. Oh, kenapa ya? Kenapa ya? Prediksi ya. Mungkin cedera mungkin atau apa nggak tahu. Iya, iya, iya. Prediksi babak kedua. Asal pertahanannya aman, bisa nyolong gol kayaknya. 1-0 nih kayaknya menang nih gue, yakin nih. Oke. Kalau nggak, tapi kalau kejebolan ya udah mau nggak mau kudu nyerang. Ya, yang penting mainnya cepat aja kayak yang awal-awal babak pertama. Yakin. Ya. Kayak gitu. Tapi baru Penting pede dulu. Ayo, bismillah. Bisa. Wasim. Prediction for 1-0 second half. Indonesia with my heart. Oke. Benar, Marcelino. Ya, Pergantian lagi. Pratama Arhan masuk menggantikan Marcelino Ferdinand. Ini percobaan terakhir kali ya. Iya, Dari senjata- karena mau lempar-lemparan kayaknya, mau Lempar-lemparan. mau main lempar ke dalam, terus Arhan selain bisa main di back kiri, dia memang bisa main di depan juga kok. Jadi kemungkinan dia bakal dipasang di sayap kiri ya. Ya, ya. Di Semarang dia main bisa di depan, bahkan bisa di kanan gitu. Let's go Arhan. Itu Arhan. Bismillah. Tambahan waktu 6 menit. 6 menit lagi. Sebenarnya kita bisa ngejar Australia udah capek juga kok. Udah capek juga. Bisa nih kita nyori-nyori 3 poin. Percobaan terakhir. Iya. Wahyu Hulk masuk tadi. Kenapa coach? Itu nanti buat dilempar sama Arhan maksudnya. Kalau Buat ngadu di atas ya, kalau gitu. ada. Tapi belum ada kesempatan throw in nih. Belum. Soalnya kita belum bisa maju dari tadi nih. Ayo 6 menit. Kalau Serangnya enggak akhir-akhir ini lewat kanan ya. Karena Kanan. Verdong aman di kiri. Verdo nggak lewat. Iya, Verdong nggak lewat. Ajar lawan Sandy Wolf sama Wahyu Hulk sekarang. Oke. Ayo bisa lah ya. Deket-deket anjir. Nah ini dia kesempatan untuk lemparan Hulk. sekarang. Nih lihat, udah pajak naik yang tinggi-tinggi nih. Ayo, ini dia Arhan. Kita lihat ya. Deg-degan ya Allah. Ayo. Ayo Arhan, lempar ke dalam. Waduh, ketangkep kiper guys. Gila, jauh banget lemparnya kita. Dapat. Ayo sekitar 4-3 menit lagi sih kayaknya. Ayo bisa. Bisa. Kalma, yuk. Gila. Prinsip coy lawan Australia itu bukan main-main itu. Karena terakhir kita kalau kosong kan. Ada mungkin 5 sampai 6 perlawanan deh. Ini kita paling down dengan dengerin Rai Solinas. Iya, karena ada nyanyi juga. Dan gimana tapi ngeliat pertandingan ini? Arhan memberi energi baru di menit-menit akhir ya, karena dia mau berlari, dia mau musuh, terus Wahyu Hulk juga Apresiasi juga sih. Martin Paes. Tanya konsisten dalam Bang Oktober. Ini Sintayong masih punya banyak hal yang masih bisa diubah. Masih. Ya kan? Buat yang pertama, 2 pertandingan awal kita nggak kalah, itu dulu aja lah. Itu paparannya Jadi fondasi lah ya, jadi fondasi dulu. Kosong tadi papan bawah. Pas itu masih di bawah kita, coy, bagaimanapun. apalagi lawannya Arab dan Australia kita dapat 2 poin. Iya. Itu sangat lumayan. Sangat lumayan.
terima kasih untuk timnas berjuangnya gila banget ini. Capek Di Oktober kita lawannya Cina dan Bahrain, itu harus masuk ke poin di sini. Iya. Betul. Jadi harus bisa karena masih ada waktu dan pasti saya udah punya banyak catatan lah. Iya. Di 2 match. Kan ada pemain tambahan lagi kan, 2 lagi kan. Betul. Jadi Belum tahu Oktober atau November. Oke. tetap dukung timnas Indonesia guys. Ya, kita timnas akan melakukan itu dulu, kesempatan dulu. Oke. Sintayong, 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 Sintayong. Ya, tadi pertandingan sudah berakhir, kemudian udah keliling-keliling stadion juga untuk melakukan penghormatan. Hari yang panjang ya. Hari yang panjang, Capek. capek, roller coaster banget. Dari sebelum lu ikutan Zik, kita tadi Iya. udah dari pagi udah ngobrol dulu Oke, sama sama orang-orang sekali. lain. Betul sekali. Skor 0-0, Paes clean sheet, dia menjadi man of the match di pertandingan Lagi tadi. Paes menyelamatkan. Betul. Diselamatkan. Thank you abangku. Dan nama Paes bergema se-stadion. Ya, dan di akhir tadi ada Hernando, ada Paes, ada Nadio, Konsio pada foto bareng-bareng. Wah, keren. Sama kiper. Goalkeeper Unity. Asik. Betul sekali. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di match di bulan Oktober ya? Ya, Oktober terdekat ya lawan Cina dan Bahrain. Itu away. Away semua. semoga kita bisa away. Kalau nggak bisa Away, kalau nggak away ya leverage seperti biasa. Tergantung kalau misalkan ada mungkin kita bisa away. Ya sudah, terima kasih yang sudah menonton. Tulis jejaklah di kolom komentar lah, tulis apa yang terserah, oke? Betul, sehat-sehat dan jangan lupa apresiasi timnas kita yang berjuang udah sangat keren. tingginya. Betul. Sip. Kalau begitu Repan Penutup pamit. Mau saya kalau sama pamit. After pamit. Sampai jumpa di OED edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.